न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मादस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्या त्वात्तव चरणयो याचुदिरभूत् तदेतच्यन्तोऽयं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेद क्वचिदपि कुमातान्न भवते पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषामध्ये विरलतरलोकं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेद क्वचिदपि कुमातान्न भवति जगन्मातर्मादस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्र कुरुषे कुपुत्रो जायेद क्वचिदपि कुमातान्न भवति स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विजति मनुवर्णे फलमिदम् जनको जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारे पशुपतिः कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीम् भवानी त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटे फलमिदम् न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधिताधिविधिना विविधोपचारे किं रूक्षचिन्तनपरेण कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे दत्से कृपामुजितमम्ब परं तवैव आपत्सु मग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशे नैतच्चटत्वं मम भावयेथा क्षुदाशुदाता जननीं स्मरन्तीं जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराधपरम्परावृतं न हि माता समुपेक्ष्यते सुतम् मत्समपादकेनास्ते पापग्नि तत्समानये एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु।